अल्प समय भितर मु ब्रीफली मो टेस्टिमोनी देवाक चाहूँगी। साक्ष्य देवा पूर्वर मंचर बसुवा प्रभु मनोनीत अभिषिक्त प्रभु समस्त दास मान छंदा तले बसुवा समस्त प्रभु जीशु कृष्ण रक्त कृत साधु मंडली को नमस्कार ज्ञापन कर पूर्वर मु गोटे विशेष क्षमा प्रार्थना करने चाहूँगी। अभिषेक पूर्वर ए पर्यंत मोर कथबार्तार मो चालीचलन पुणी पदक्षेप मंचर बसुवा प्रभु अभिषिक्त प्रचारक पालक डीकन्स एल्डर्स प्राचीन मान विरुद्ध या छामडा तले बसुवा जिते प्रभु दास दासी अच्छा से विरुद्ध मो पाप कर निश्चय कर तेणु समस्त को साक्ष्य पूर्वर मोर आंठू पकेवा सहित क्षमा प्रार्थना करुछि। मते प्रभु जीशु नाम क्षमा करेंगे। विशेषकर जिते मोर 2003 रे झील गोटे मरीगले कोणार्क रे आमे प्रभु का सेवा करूलु। पालक बाबूलाल निशानी स्थान अच्छा सहित मिसी आम सेवा करूलु। मरीगला आमे पारलाखेमुंडी पलि आसिलु। घरे थिबा समय प्रभु स्पष्ट भाव गोटे दर्शन देले, स्वप्न नुह। आमे गोटे गाँ को जीवाकू चाहूँ। घरे मु अशांति हो जाइछि दर्शन अनुजाई। घरे बापा माँ के संगे झगड़ा ही मो पुओ छोट होता तांकु नहीं कि मु कुआड़े हेले पलैबी बोली बाहरिला बेले गोटे बड़ नदी पड़ेला। जो नदी मु पार हो पारि नहीं मोर स्त्री एवं मो पुओ को नहीं। सेतिकी बेले जड़े लोक आसी कहले जे तुमको आस मु गोटे पोखरी देखेबी। मु कहले नाई मु पोखरी देखिबिनी, मते जमती नई पार होगी से गाँव को जीवाक हम। से कहले नाई से नई पार करवा बंदोबस्त मु करी, किंतु तुम्हें आस से पोखरी तुमको मु देखेबी। 3टा पाबछर पोखरी थिला बिल टाइप रो। मते सेकेंड पाबछ को नहीं तृतीय नंबर पाबछरे थिबा पानी भितरे जाबतीय वर्णर माछ प्रभु मते देखे। जो माछ एनिमल प्लानेट रे मु केबे देखिनी कि नेशनल जियोग्राफी रे केबे देखिनी। 2टा मुंड 3टा मुंड बेंग परी मुंड साप परी मुंड मुंड केवल बाकी गंडी माछर आकृति। से कहले जे एई सब माछ आमे तुमको दउ। मु किछि बुझी पारलिनी। आ जेते बेले मु पारलाखेमुंडी शिफ्ट हेली एई कथा मु वर्तमान पारलाखेमुंडी मंडली रो पालक आमानकर रेवरेंड अब्राहम ख्रीष्टदास महाशय को कही। किंतु दिन चालू चालू समय बीतीगला। मु प्रभु को सेवा पाई जाइथिली, किंतु प्रकृत प्रभु को सेवा करि पारु नथिली। दर्शन अनुजाई से मते नईटा को पारी कराइल। पारी कला परे गोटे घरे समारोह लगी से घरे सेवा करिवार सुजोग मिलिला। मु बहुत दिन चिंता करुथली। माछ कहले निश्चित भाव में आत्मा मानकर सेवा करने को पड़ो। सुसमाचार सेवा ही मते करने को पड़ो। मु सेई अनुसार प्राथमिकता सुसमाचार प्रचार को ही देकी आज पर्यंत आसी। पारलाखेमुंडी रहू रहू दिने मते पारलाखेमुंडी मंडल पालक बाबू कहले जे सेवा परी लागिबो मात्र सेवा नहीं बोली। बहुत बाधिला मते कथा। मु कौन करुछि जे मु किछि भूल करुछि जे तांका दृष्टि रे एटा सेवा परी लागिबो किंतु सेवा नहीं बोली कहले। मु तांको आज पर्यंत भूल बुझे नहीं। सेही कथा मो पई शिक्षा थिला। ताकू मु पॉजिटिव सेंस रे नहीं। मु जहा जहा करुछि मु सेवा करुछि ना ना मु निजे एनालाइज कली। किंतु मु जानी पारिली सुसमाचार सेवा अवश्य जेतिकी समय देवा कथा दे पारु नथिली अनेक कारण बशत
କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି 100% ମୁଁ ସୁସମାଚାରର ସେବା ହିଁ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 9 ବର୍ଷ ତଳେ MSI ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ତ ବାଳକ ଅଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ MSIରେ ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଭବ MSI ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବାପା ଏଇ ଦର୍ଶନ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ MSIରେ ଥିବା କୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଆଉ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ହେଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ହେଁ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କୁମୁଳ ସିଂରେ ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଇପାଇ ନିତେଶ କାଉଁରୀ, ସରଳ ନନା, ଏମିତି ହିଁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଜଣ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଆମେ ବିହିତକୁ ହିଁ ପାଳକ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଗିଦ କରି ରାଗିଥିଲି, ମୋର ପାଳକୀୟ ବୋଝ ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଳକ ହେବିନି। ଏମିତି ହେଇ 4 ବର୍ଷ କାଳ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହି ନାହିଁ। ଏକଥା ବି କେବେ କହିନି କାହାକୁ ଯେ ହଉ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଚ୍ଛା ହେବାଟା। କିନ୍ତୁ ଯେ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ପାଳକ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 18 ତାରିଖରେ ମନା ଘୋଷଣା ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ରଖି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସିଂ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଇସ୍ରାଏଲ ସିଂ ଘରେ ଆମର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଟୁଟୁ ଭାଇ 18 ତାରିଖରେ କୁମୁଳ ସିଂରେ ପାଳକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ 2 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଲୁଚି ପଳେଇବା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋର ନାଁ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେବି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଳେଇବା। ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ 4-5 ଦିନ ରହିବ, ରହିଲା ପରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବି। ଏଇ କଥା ମାଣିକପୁର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବନି, କେତେ ଦିନ ରହିବି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କମିଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି, କାଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଗରାନୀରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲି। 18 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କମିଯାଇଛି। ସେଇ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳକ କରି ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। ଆସିଲେ, ମୋତେ ନେଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲି, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇ ପାଳକୀୟ ସେବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 6 ମାସ ଆମେରିକାରେ 6 ମାସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାର ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 6 ମାସ ଆମେରିକାରେ ରହିଥାନ୍ତି, 6 ମାସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲି। ପୁଣି ମୋର ସ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଘର ଭଡ଼ା ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା। ମୋ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ $2,000 ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଜୁକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଟ୍ରେ $1,000 ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପାଳକୀୟ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲେ, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉଟା ବାଛିବି? ଏପଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପଟ
गाँव रे बांधी होइकी रहिबार संभावना अछि निर्णय नेबा मो पाई बहुत चैलेंजिंग थिला जदि मु अमेरिका रे रहिबी मते ऑलरेडी से माने कहिदेले माने वर्ल्ड वाइड संस्था सेटा गोटे बहुत बड़ अनुष्ठान से माने कहिले तमे जो 6 मास अमेरिका रे रहिबो एई 6 मास तुमे जेमती इंडिया रे मिनिस्ट्री करई परिबो एभली नेक्स्ट लीडर को तुमे बाछ मु लीडर वर्तमान खोजुथि जे काहाकू मोर अंते इंडिया रे काम करिबा पाई रखि परिबो एई भली परिस्थिति रे एई मांडलिक दायित्वर कथा आसला आ 17 तारीख रे बापा मां को मु बहुत मना करथिली बापा दया करी मते जदि पालक करिवे मना करि दियो मु हेबी नै झगड़ा जति हेला भले हे से कहिले मु काहाकू कहि नै करिबा पाई कि मना मध्य मु करि परिबी नै तेणु एठी मोर हाथ किछि नै तुमे निर्णय कर तुमको कोन करबाकू पड़िबो बहुत चिंता कला परे ए जो प्लेटलेट्स रो कमी रो टेस्टिमनी मु खोजी की पाइली जे सेई दिन काहे कि मोर प्लेटलेट्स कमी गला पुणी 19 तारीख दिन मोर प्लेटलेट्स बढ़ी 1,80,000 हो गला केवल 18 तारीख पाई प्लेटलेट्स कमी जाइथिला मु निर्णय नेली नाही प्रभु निश्चय चाहुछंती तथापि एपट लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकार अपॉर्चुनिटी अछि फॉरेन रे बुलिबार रहिबार अपॉर्चुनिटी अछि एपटे इंडिया रे गोटे मंडली रे बांधी होकी रहिबार अपॉर्चुनिटी अछि मु कोटा बाछी फाइनली बाछिली जे प्रभु को भय करी किछि नाही केवल प्रभु को भय करी जे प्रभु मु एई सम्मेलन रे सेवा करिबी जो सम्मेलन रे तुमे कराड़ बाबू को परि लोकन को आह्वान करिछ तुमे सुरथ पानी परि जने महान प्रभु को दासों को आह्वान करिछ पुणी प्रत्यक्ष भाव रे परीक्षा बाबू को तुमे आह्वान करिछ तीन जन मते देखा गले जे एई मान को आमे बाछिछु सम्मेलन पाई तेणु तुमे सेई सम्मेलन रो मंडली रे सेवा करिवार प्रेरणा पाइबा हेतु मु लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका अमेरिका रे रहिबार सुख 6 मासर प्रति वर्षर 6 मास रे रहिबार सुख को छाड़िली पुणी से मान को लेखिकी देली जे मु आउ तमर मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सहित काम करिबी नाही किंतु मु एतिकी कहली जे तुम संगे आउ मोर आध्यात्मिक संपर्क रहिबो आनुष्ठानिक संपर्क मोर आउ रहिबो नाही तथापि आज पर्यंत दर्शन अनुଯାयी से जो 3टा मुंडर माछ साप प्रकृतिर मुंडर माछ बेंग प्रकृतिर मुंडर माछ से माने हजात्मा जो घर प्रभु मते नहीं कि व्यवहार कले सेटा मंडली एबे मु निश्चित हली जे मते मंडली रे भी काम करबा को पड़बो से आत्मा मान को पाखरे मध्य काम करबा पड़बो से निर्णय अनुଯାयी मु मंडली को स्वीकृति प्रदान कली एवं पालक हबा पाई सिद्धांत नैछि समस्त को धन्यवाद।